dictionary. Okay, so what is dictionary and dictionary usage कौन? So ମୁଁ पढ़ी so basically dictionary कौन करूची ना हमरो data को map and value format store करूची. Okay, it is storing the data in the form map and like sorry key and value, not map. It's a map type. Basically dictionary होची गोटे map type. Map type माने हमरो key value दीटा को रहूची. अलगा सब डेटा टाइप रे मु जेमति कहथिली it only stores the value. गोटे ही value रहूची ताको हमें गोटे ଭେରିଏବଲ ରେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛେ ବଟ୍ ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର କମ୍ବିନେସନ କି ଭ୍ୟାଲୁ ଫର୍ମାଟ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ରେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛେ ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ କହିଥିଲି ଓକେ ଇଟ୍ସ ଏ ରିକ୍ୟାପ what is dictionary and all these thing values and ଆମର dictionary ଗୋଟେ ରହୁଛି key and values we can access the keys by using dict dot keys and I can access the values from dict dot values okay using that we can access the all these things then after that what we can do is we can extract like dot get also we can use କହିଥିଲେ ଏଟା when to use dot keys and sorry when to use subscription means subscript like କେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ ୟୁଜ କରିବା and କେତେବେଳେ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ୟୁଜ କରିବା ଓକେ ସୋ ଡଟ୍ ଗେଟ୍ ୟୁଜ କଲେ କଣ ହଉଛି ନା ଇଫ୍ ସେଇ କୀଟା ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ରିଟର୍ନ ୟୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ बट in case of square bracket ସେଟା କଣ ହଉଛି ନା ସେଟା ଆମର ଏରର ଆସିବ no key found like that okay so ସେଥିପାଇଁ you need to use it ideally ମାନେ based on the requirement ତମେ use କରିପାରିବ either ତମେ get use କରିପାରିବ ନହେଲେ ସେମିତି ଆମର square bracket use କରିପାରିବ okay ତ ଏତିକି ମୁଁ discuss କରିଥିଲି and okay ଠିକ ଅଛି so then ଆମେ discuss କରିବା different methods so basically ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଯେମିତି list ରେ discuss କଲେ କି ଆମର set ରେ discuss କଲେ how to add elements into how to add elements into a dictionary how to delete element from a dictionary okay all these things ଆମେ ଜାଣିବା ତ dictionary ରେ ଗୋଟେ element add କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସେଟା କଣ କରୁଛେ directly ଯେମିତି କହିବା କି ଏମିତି ଆମେ d of b is equal to 387 ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଓକେ ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି କୁଆଡେ ଗଲା Okay, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଓପନ କରିକି ରଖିଛି ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଲେଟ୍ସ ସେ ये डिक्शनरी नेले हमरो ओके ठीक अछि हम्म सो हमरो कोन होची एठी ना d2 डॉट ओके d2 हमरो कोन रहिछि ना नेम सपोज हमरो गोटे न्यू किछि इनस ऐड करिया अछि सपोज हमरो कोन करिया अछि ना गोटे दिस इज राइट केते ओके जेंडर ऐड करिया अछि सपोज ओके सो जेंडर इज इक्वल टू हमें कोन करला m कॉमा m ओके ऐड कर देले सपोज देन प्रिंट हमर कोन हला देखो हमर जेंडर हे गला कोन ना नेम हे गला गोटे की एज हे गला एड्रेस हे गला देन जेंडर हमें ऐड कर देले ओके सपोज हमको जदी किछि गोटे की वैल्यू एमती ऐड करियर अछि देन वी कैन डायरेक्टली ऐड बाय यूजिंग दिस ओके सपोज हमें डायरेक्टली d2 ऑफ जेंडर करिकि हमें वी कैन ऐड द वैल्यू बेसिकली जेंडर गोटे की एंड व्हाट इज द वैल्यू एटा हमर वैल्यू हे गला ओके दिस इज द वन वे वी कैन ऐड इट okay or else we can use update method जोटा कि हमें if you remember we discussed in set हमें तो update करूचे means से value टा हमारा insert हो जाउची okay that is what the update is similarly एठी भी हमें d2 करे d2 dot update करिकी directly we can add a insert basically हमारा two ways suppose गोटे हमारा only list अछि there are two requirements suppose tomorrow gote list achi you want to include that list into a like basically tomorrow list gote achi and tame taku gote value सहित map करके dictionary रे insert करिया को चाहछो then you can use the first method this method okay but suppose tomorrow already gote dictionary achi suppose कोन होइछ ना tomorrow already gote dictionary achi and that dictionary you want to append into the existing dictionary so say cases ରେ ତମେ କଣ କରିବ you have to use update method okay you have to use update method ସେ ଏ cases ରେ କଣ କରିବା ନା ଆମର suppose gender ଆମେ यूज करले gender ତ यूज कर परिबନି काना जेतु चेंज किछ कर परिबनी suppose address कर देले okay so address रे कौन होची ना हमें suppose एठी कोन लेखिले ना दिल्ली जगह रे हमें कौन करबा ना चेन्नई लिखिबा एंड मुंबई जगह रे सेम मुंबई ओके सो ए केसेस रे कौन होची ना d2 जदि प्रिंट करबा ए एड्रेस वैल्यू टा हमर अपडेट हे जिवो ओके एड्रेस वैल्यू टा हमर अपडेट हे जिवो सी हम एड्रेस वैल्यू टा कोन हे गेला चेन्नई एंड मुंबई हे गेला राइट
So this is the way we can insert an element. Insert, either we can insert an element by using this. If we insert a dictionary into existing dictionary, we can use this method. There are two methods. गोटे होची हमर जदी ओनली वैल्यूज थिबो, देन आमे ताको फास्ट गोटे गोटे कॉलम सहित कि गोटे की सहित मैप करिकि वी कैन इंसर्ट बाय दिस वे. और हमर जदी गोटे इनपुट एम्प्टी अछि इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी अछि, देन वी कैन अपडेट इट. ओके, इदिरा बुझियला ना? कार डाउट्स अछि? It's a pretty easy one. Like we can insert element, we can add elements or insert element and anything you can say by using these two methods. Okay, one is this way, another one is we can update it if your input is this. Okay, ठीक ଅଛି. फाइन. सो का डाउट नहीं था किसी एथिरे? क्लियर समझते? Okay, so next we will discuss about how can we remove the elements from a dictionary. Okay, so basically ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଠି pop and pop items यूज କରୁଛେ. ओके, सो इनिशियली इफ यू रिमेम्बर आमे पॉप यूज करथिले. पॉप मींस हमर बाय डिफॉल्ट से कोन करथिला ना, माने लास्ट एलिमेंट ही हमर रिमूव कर दोथिला पॉप टा. ओके, बट लिस्ट रे कोन होतिला, वी हैव टू गिव एनी इंडेक्स नंबर. बट सेट रे तम इंडेक्स नंबर दे परियो बिकॉज़ इट्स ऑन ऑर्डर. ओके, जस्ट अ सेकंड. मैं कोन करथिले एठी ना. ओके, सो कोन हेटा. ओके, सो आमे कोन करले ना डिक्शनरी. ओके, सो आमे कोन करथिले पॉप एंड पॉप आइटम्स आमे डिस्कस करिबा. व्हाट इज पॉप एंड पॉप आइटम्स? ओके, टू रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी पे आमे यूज करछु पॉप. सो बेसिकली आमे कोन करिबा ना, जदि आमे गोटे एलिमेंट आमे रिमूव करिया को ट्राई करिबा इन ए डिक्शनरी, तो वी हैव टू माने केमदी की आमे हमको की दबा को पड़िबो, देन ओनली आमे वी कैन रिमूव इट. बिकॉज़ की माने कोन, एटा गोटे होची गोटे आइडेंटिफायर. जेमति कहया गले आमे वैल्यू केमति असाइन माने वैल्यू को केमति एक्सेस करि परिबा बाय यूजिंग हमर गोटे माने कोन की नेम. जेमति हमर लिस्ट रे कोन करथले ना, we can assign, we can allocate, we can get fetch the data using index number. सेटा एंटिटी हमर इंडेक्स नंबर थिला, एठी हमर की कॉलम टा अछि. ओके, सिमिलरली इट्स देयर इज नथिंग डिफरेंस हियर. सो यू कैन यूज दी हमर को d2 करिबा, d2 डॉट पॉप. सपोज मु को कल ना एज को पॉप कर देली. ओके, ओके, सो एज को पॉप कर देली. देन सो इफ यू सी, सी हमर एज टा रिमूव हे गला. ओके, हमर एठी कोन हला ना, एज कॉलम टा हमर रिमूव हे गला. ओके, दिस इज नथिंग बट आवर पॉप. बुझिला? So to remove the element from a dictionary, what we are doing, we are simply popping. And suppose amar jodi last element ko remove karar achi, then we are using pop items, d2 dot pop items. Okay, I'll say pop
आइटम्स तो এটা আমরা কোন লাস্ট এলিমেন্টটা আমরা রিমুভ করে দেব পপ আইটেমস ওকে সো দিস টু থিংস ইউ নিড টু রিমেম্बर বিকজ ইট ইজ স্लाइटली डिफरेंट पॉप कौन करछि ना आमे पॉप रे कौन करि परिमे ना वी कैन प्रोवाइड द की ओके जेमति हमरा लिस्ट रे कौन होतिला पॉप करथिला आमे बाय डिफॉल्ट से लास्ट एलिमेंट नोतिला और एल्स वी कैन गिव द इंडेक्स नंबर here what happens pop we have to pass the key okay it's not by default it will fetch the last element it can fetch the key okay and if you want to remove the last elements that element of a dictionary then hame pop items use kar pariba okay dix has no items okay hmm, d2 pop items right dictionary it will remove the pop items is there right hmm Dictionary has no attribute pop items. Why it is still pop? Is it removed or what? Just a second. Okay, so pop item. I'm just mistaken here. Okay, it's pop item. Okay. So what I need to do is just it something. Okay, it's pop item. Okay, fine. Okay, so here we are using pop item. Okay, pop item means it will remove the last inserted element. It will remove the last inserted element. If you'll see here now, we have gender as the last element in dictionary. Okay, when we apply this pop item, it simply remove the last element of this dictionary, which is gender. Okay, fine. Any doubts here or it's clear now? Fine. Okay, no doubts. Okay, I then, have doubt. sorry. Sir, I have doubt. Yeah, tell me. सर सर ଆପଣ କହିଲେ ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଅପଡେଟ ରେ ଏଡ୍ କରାହବ ଦେନ୍ Hmm. ଯଦି ସାର୍ ନେମ୍ ଏଜ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜେଣ୍ଡର ଯଦି ସାର୍ ଭେରିଏବଲ ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଭେରିଏବଲ ଏଡ୍ କରିବା ବେଲେ ସେଇଥିରେ ବି କଣ ଅପଡେଟ ରେ କରାହବ नुआ वेरिएबल ना की वैल्यू जदी अछि देखो नुआ वेरिएबल माने नुआ वैल्यू जदी हमर एटा जदी ऐड करर अछि देन वी कैन यूज दिस गोटे नंबर नेम दे दबा देन ए वैल्यू को हमें असाइन कर परिबा ओके बट ए नेम टा जदी हमर ऑलरेडी अवेलेबल नाही हमर जदी डिक्शनरी ऑलरेडी अछि ताको हम जदी इंसर्ट करबा देन वी कैन इंसर्ट इनसाइड डिक्शनरी ओके देन इफ हमर जदी डिक्शनरी हमर जदी नाही गोटे वैल्यूज अछि लिस्ट गोटे अछि देन वी कैन इंसर्ट इट बाय यूजिंग दिस वैल्यू ओके हम एमती गोटे न्यू गोटे दे परिबा एंड वी कैन यूज दिस ଯଦି ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ଅଛି ଦିଟା ଡିକ୍ସନାରୀକୁ ଇନସର୍ଟ ମାନେ କନକ୍ୟାଟ କେମିତି କରିବ କନକ୍ୟାଟ ହଉ କି ଆପେଣ୍ଡ ହଉ କିଛି ବି ହଉ ଦିଟା ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ କେମିତି ଆପେଣ୍ଡ କରିବ ୟୁଜିଂ ଅପଡେଟ ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ ଓକେ ଯଦି ତମର ଦିଟା ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ମର୍ଜ କରିବ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଅପଡେଟ ଯଦି ତମର ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ତମର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସରି ଫରଗେଟ ଆବାଉଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଅଛି ଇଟ ମେ ବି ଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିଛି କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଦେନ୍ ସେ କେସେସରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସାଇନ୍ ୟୋର ଓନ୍ ନେମ୍ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଆସାଇନ୍ କରିକି ତାକୁ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ତମେ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବ ଓକେ ଟୁ କେସେସ୍ ଏଠି ହଉଛି ସେଟା ତମର ଇନପୁଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମର ଇନପୁଟ କଣ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଇନପୁଟ ଅଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଲରେଡି ଅଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିକ୍ସନାରୀ ଇନପୁଟ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଛି ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମର୍ଜ ଟୁ ଡିକ୍ସନାରୀଜ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଅପଡେଟ ମେଥଡ ଯଦି ତମ ଡିକ୍ସନାରୀ ନାହିଁ ଅଲଗା କିଛି ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ସେଟ୍ ହଉ କି ଲିଷ୍ଟ ହଉ କିଛି ବି ହଉ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଗୋଟେ ଆସାଇନ୍ କରିବ ତାକୁ ଗୋଟେ କଲମକୁ ସରି ଗୋଟେ କି କୁ ଆସାଇନ୍ କରିବ by assigning that to this value. This is the way. Okay. ଓକେ ସାର୍ Sir, can you add multiple items in dictionary? No. Means you cannot perform it simultaneously.
वन बाय वन यू हैव टू डू ଯେମିତି ଏଇଟା କଲେ d1 ଡଟ୍ ଓକେ ହଁ ଅପଡେଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଅପଡେଟ୍ ରେ ଯଦି ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ଅଛି ଦେନ୍ କମା ଦେଇକି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇନସର୍ଟ ଓକେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ ଏଠି ଯାହା ବି ହେଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇନସର୍ଟ ବଟ୍ ଏଇ କେସେସ୍ ରେ वी कैन नॉट डू दैट ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ वन बाय वन वी हैव टू इनसर्ट ओके अपडेट रे इफ इट इज ऑलरेडी देयर देन यू कैन इनसर्ट राइट ଆଉ କାହାର କଣ ଡାଉट्स ଅଛି ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ହୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଆପଣ ଅପଡେଟ ରେ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ଟା ଅପଡେଟ କଲେ ହୁଁ ଆମେ ଚାହିଁରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଚେନ୍ନାଇଟାକୁ ହିଁ ଅପଡେଟ କରିପାରିବା ସାର୍? ଚେନ୍ନାଇଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବନି ନା ତାକୁ ତମେ ଅଲଗା ୱେରେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବ ଓକେ ଯେମିତି ତମର ଏଇଟା ଜେଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସପୋଜ ତମେ କଣ କଲ ଏଟା ଆଡ୍ରେସ ଅଫ୍ ମାନେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ତମେ ଖାଲି ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଫୁଲ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଯେମିତି ନା ନା ଚେନ୍ନାଇକୁ ସାର୍ ଖାଲି ଓ ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ ସେ ଭିତର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟା ବି ମୁଁ ଅପଡେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହୁଁ ଏଠି କରିବ ନା ଆଡ୍ରେସ ହେଇଗଲା ଆଡ୍ରେସ ଆସିଲା ତମର ଏମିତି ଆଡ୍ରେସ ହେଲା ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ ଚେନ୍ନାଇଟାକୁ ଅଫ ଖାଲି ଜିରୋ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ। ହଁ ଚେନ୍ନାଇକି ଏମିତି ଡେଲି କଲ ହେଇଗଲା ଓକେ ହେଇଗଲା ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ତମେ ଓକେ ମାନେ ନିଜେ ଲଜିକ ଆପ୍ଲାଏ କର ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଆଉଟପୁଟ କଣ ଦଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଦଉଛି ତମେ ଜାଣିଛ ଲିଷ୍ଟରେ କଣ କଣ ମେଥଡ୍ସ ଅଛି ଲିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ଅପଡେଟ କେମିତି କରିବା କଣ କରିବ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଇଟ୍ ନା ସୋ ଏଇସବୁ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ ସାର୍। ଲିଷ୍ଟ ହଉ ଟପଲ ହଉ ଆର ସବୁ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଗୁଡା ଜାଣିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ତମେ ଏଟା ଆଇଡିଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କେମିତି ବିକଜ ଏଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଏଟାକୁ ସାର୍। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲ ହେଲା ତ ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ରାଏ କରିବନି ଇନିସିଆଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ନା ହଁ ସପୋଜ ସାର୍। ଏମିତି ହେଇଗଲା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆଡ୍ରେସଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ରିମୁଭ୍ କରିଦଉଛି ଆଡ୍ରେସକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ଦେଖ ଆଡ୍ରେସ କଣ ଆସୁଛି ଆଡ୍ରେସ ଆସୁଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମାନେ वन बाय ଲିଷ୍ଟ वन ୟୁ ଅଛି। କ୍ୟାନ୍ ଗो ଓକେ ତ ତାପରେ ତମେ ଇନିସି କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି? ଦେଖ ଓକେ ସାର୍। ସବୁର ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ମେଥଡ ଟା ଏମିତିରେ ବି କୋଉଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିହବନି ବିକଜ ଆମେ ଯଦି କନସିଡର କରିବା ୟୁଜ କେସ୍ ଆମର ମାନେ ଇନଫାଇନାଇଟ ନମ୍ବର ଅଫ ୟୁଜ କେସ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କିଛି ବି ଏନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ ୟୁଜ କେସ୍ ଆମର ଆସିପାରେ ତ ତା ପାଇଁ ତ ସବୁଥିରେ ଆମେ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବା ନା ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ପାଇଥନ ସବୁ କିଛି ଇନବିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ଦେଇପାରିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ वी हैव टू କିଛି ଲଜିକ୍ସ ଅଛି वी हैव टू फाइंड आउट इन आवर ओन ଓକେ କିଛି ଅଲରେଡି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଛି ଆମକୁ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କାହାର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ରାଇଟ୍ ନା ଫାଇନ୍ ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ then if you use pop item yeah pop item means if you use then else condition तो कौन को the column is permanently deleted or not yeah it is permanently deleted ना pop माने सेटा permanently deleted but the only difference is ସେ हमको output दଉଛି ମାନେ जो element ଟା remove କରୁଛି it will print you that element but it will remove that one okay it will remove that one okay it will remove that one right so basically pop item ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ item last element ଟାକୁ ଆମର remove କରୁଛି okay just a sec. okay fine fine yeah okay so next ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଡିକ୍ସନାରୀ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଓକେ ଆମେ ଫର ଲୁପ୍ ପଢିଲା ପରେ ଏଟା ପଢେଇବି ଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଜିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନମରେଟ୍ ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ଏନମରେଟ୍ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଏ ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦଉଛି ଓକେ ଏନମରେଟ୍ ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଫଙ୍କସନ ଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଠି ଫଙ୍କସନ ଇଟ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନମରେଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଜିପ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ ଏନମରେଟ୍ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ and ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରନ୍ତି what is zip what is enumerate and using zip and enumerate we can do several things ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା zip ଆମେ କଣ କରିବା and enumerate ଆମେ କଣ କରିବା ଓକେ ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସ କରିବି କଣ ସେଟା କୋଉ ବେସିସ ରେ ଆମର ଦରକାର ଓକେ सर वन डाउट सर tell me सर जो अपडेट जो कहले सेटा बहुत सर मु न्यू की डेवलपर नेली बहुत ऐड होतो तो अपडेट रे ଆଡ୍ ହଉଛି ମାନେ କଣ माने ବୁଝିପାରିଲିନି माने की वैल्यू पेयर जदी माने अपडेट कोन जोडा एग्जिस्टिंग थिबो सेटा ऐड हबो ना
बट हाँ नो गोटे नो नो न्यू नो की वैल्यू पेयर भी एवरीथिंग ऐड होता एवरीथिंग इनसर्ट अपडेट दिटा करियो ओके है। ये अपडेट टा जोटा होची इनसर्ट अब तमे जो माने एसक्यूएल रे कोन करछो तमे अपडेट खाली करछो बट एठी इनसर्ट अपडेट दीटा को हबो ओके सिस फर्स्ट फाइंड आउट करबो कि whether this key is already available or not if it is available then it will simply update those values with that because duplicate तो हमर रही परिबनी डिक्शनरी रे okay that is the one thing second thing is if this key is new it will simply insert that new element into the dictionary okay तो अपडेट एटा हमते अपडेट भाबनी कि एटा ओनली खाली हमर एमते एसक्यूएल अपडेट करूछु इफ द एक्जिस्टिंग वैल्यू अछि वी आर अपडेटिंग नॉट नथिंग लाइक दैट ओके द अपडेट और इंसर्ट दिटा करियो Yes, sir. recall the line what do you mean by recall the line means revert करियो or what you can ask me one by one okay because I cannot check all the messages and all directly पचार कोन होची माने recall टा बुझी परली नेटा revert करिवो ना कोन करिवो okay fine so zip टा हमर कोन होची ना discuss this what is हमर कोन होची ना zip and enumerate okay so এটা ଆମେ କଣ କରିବା ନା zip and enumerate ଆମେ यूज କରିବା okay suppose ଆଜି question ଆସିବ କି how to convert ତ basically ତମର ଦିଟା list ଅଛି okay and ଗୋଟେ list ତମର key contain କରିଛି and ଗୋଟେ list ତମର value contain କରିଛି so how can you convert that basically ତମେ map କେମିତି କରିବ okay suppose ତମର ଗୋଟେ key ଅଛି suppose ତମର keys ହେଇଗଲା keys is equal to ତମର ଯେମିତି ରହିଗଲା name ରହିଗଲା okay so sorry id I can say id then we can say name I can say age okay this is the thing and values ଆମର କଣ ରହିଲା ନା ଆମର suppose values ରହିଲା ଆମର କଣ 23 name ରହିଲା ଆମର ଯାହା ବି ଗୋଟେ random name ନେଇଯିବା ଆମେ then age ରହିଲା କି 45 okay suppose ଏ cases ରେ କଣ ଆମକୁ zip କରିବାର ଅଛି zip ମାନେ it will map the this with this okay so basically ଯୋଉ ଆମର ଯେତିକି ଆମର ordering କରିବା the first index of key will be mapped to the first index of value second index of key will be mapped to the second index of value third index of the key will be mapped to the third index of value okay so this is the case we can find out okay so basically ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଠି zip ଯଦି କରିଦବା ଦେଖ zip କରିଦେଲେ କଣ ଅଛି zip keys comma values okay so basically କଣ କରୁଛେ ନା zip ଗୋଟେ ରଖି ଦଉଛି but ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଡିକ୍ସନାରୀ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ okay see ଆମେ ଡିକ୍ସନାରୀ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଟା କଣ କରୁଛି ନା ଆମର it gives you the output in the form of dictionary like id colon 23 so id ଟା ଆମର 23 मैप ହେଇଗଲା name ହେଇଗଲା ଆମର abd ସହିତ मैप ହେଇଗଲା age ହେଇଗଲା ଆମର 45 ତ मैप ହେଇଗଲା okay so basically question will arise in interview like suppose you have two lists are there you have given two lists and you want to convert by taking these two lists you want to convert that into a dictionary ଯେମିତି କି first list ର elements ଗୁଡା as a key କାମ କରିବ and second list ର values ଗୁଡାକ as a value କାମ କରିବ so how will be converting that two lists by considering that two lists into a dictionary so you can use a dict of zip you can use zip command basically zip command works here okay so you need to remember this zip means it will simply converting that to keys to I mean it will simply come like map the key with the values okay that is what it will do ঠিক ଅଛି so zip ର କାମ ହଉଛି basically ଏଟା zip କରିବ zipping means it's mapping the values of first list with the second list that is what it will do तो ବୁଝିଗଲା zip ଟା ओके बुझियला जिपटा ना बुझियलानी सर गोटे की ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିପାରିବା କି ଗୋଟେ की ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମଲ୍ଟିପଲ ରଖିପାରିବ ଗୋଟେ ମାନେ ମଲ୍ଟିପଲ ମାନେ କଣ ହଁ ଗୋଟେ की ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ଇଟ ମେ ବି ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇପାରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାଲୁ ତାକୁ କଲେକ୍ସନ ରଖିବାକୁ ପଡେ ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ରଖିଛେ ଲିଷ୍ଟ କି ଟପଲ ରେ ରଖିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ की ରେ ତ ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ତ ରଖିପାରିବା ନା ଆଇଦର ଏଟା ଲିଷ୍ଟ ହବ କି ଟପଲ ହବ କି ସେଟ ହବ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ରେ କଲେକ୍ସନ ଫର୍ମାଟ ରେ ରଖିପାରିବା ओके
ଏଠି ତ ମୁଁ କହିଲି ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜିନିଷର ମ୍ୟାପ୍ କେମିତି କରିବା। ସପୋଜ ଆମର କଣ ଅଛି ନା 34 ଅଛି, ସପୋଜ ଆମେ କହିବା କି ନାଇଁ ଦିଟା ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିବ, ଏମିତି ରଖିଦେଲ। ଏଠି ବି ନେମ୍ ରେ ବି ତମେ ଚାହିଁବ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ରଖିଦେଲ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା, ରହିଲା ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ। सर दिटा वैल्यू ना मल्टीपल वैल्यू रखले भी हो माने अनलिमिटेड ना तार किछ स्पेसिफिक ନା ନା କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଏହାର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ, n ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ତମେ ରଖିପାରିବ, ଦେयर ଇଜ नो ଲିମିଟ। ବଟ୍ କିଛିଟା କେସରେ ଆମର ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଆମର କଣ ହଉଛି ନା, ବିକଜ ଏଟା ଆସୁନି ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ପାଇଁ, ବିକଜ ଦେଖ ଜେଣ୍ଡରଟା ଏଠି ଆସିଲାନି କାହିଁକି ନା ସେମ ନମ୍ବର ଅଫ କିଜ୍ ଆଉ ସେମ ନମ୍ବର ସେଟା ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଆମର, ବିକଜ ଯେତିକି ଆମର କିଜ୍ ଅଛି ସେତିକି ଭ୍ୟାଲୁଜ ଆମର ନାହିଁ। ଓକେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାନ୍। ଠିକ ଅଛି ବୁଝିହେଲା। सर जेंडर को शो करिया को हेले देन आउ थरे जेंडर पे भी गोटे वैल्यू रख एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके ठीक ଅଛି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତ ସେ ନବନି, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ବ୍ଲାଙ୍କ ମୁଁ ରଖିଲି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ସୁଡ୍ ବି ସମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଓକେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ଏମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ହଉ, କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭ୍ୟାଲୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ରାଇଟ। ଠିକ ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? ओके सर। ନାଇଁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, କିଛି ନାହିଁ। Okay? सर ଆପଣ ଯୋଉ ଦିଟା ଭେରିଏବଲ ନେଲେ ତାର ଦିଟା ଯାହା ଟାଇପ ଲିଷ୍ଟ ଟାଇପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟପଲ ଟାଇପ ନବା ଦେନ୍ ହବ sir? ଏଇଟା କହୁଛ ଏଇଟା? ନାଇଁ sir पूरा जो पूराटा କହୁଛି। Just a second. टपल टाइप दिटा को लेके ट्राई कर दबा କିଛି ନାହିଁ। ओके ठीक है। ओके तो टपल टाइप ଟା ଆମେ ट्राई कर दबा। ओके तो लेट्स सी हम एटा कॉपी कर दबा। ओके 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 हे गला କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, वी कैन कन्वर्ट। नहीं सर ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପଲ sir। ଗୋଟେ लिस्ट ଗୋଟେ टपल, ହଁ ସେଟା ବି ମୋଷ୍ଟଲି ପସିबल। ହଁ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ, इट्स पॉसिबल। देन ओके मैंने बट डाटा टाइप्स चेक करनी है फिर। ନାଇଁ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ରେ କିଛି ଚେକ୍ ନାହିଁ। ଓକେ ବଟ୍ की शुड बी मैचिंग, नंबर ऑफ की सेम रही दरकार, और एल्स ऑर्डर you will टा not सेम get a ଥିବା proper order टा and value टा it should be proper, or else you will not get the proper output। because ଆମର expected output होची एटा दरकार। ओके बट सी जदी हमर अलगा आउटपुट हला, जेंडर टा नथिबो कि यार गोटे जेंडर थिबो यार वैल्यू नथिबो, ओके जेमति हमर जदी एमति रहिला देन एटा एसिलन ना। ठीक अछि तो ଆସିବନି। हाँ ए जिंसटा यू हैव टू लाइक यू हैव टू चेक ऑलवेज। थैंक यू। डिक्शनरी टा टिके देखिया दरकार काहे कि डिक्शनरी बहुत सारा जिंस अछि। मोस्टली प्रोजेक्ट रो गोटे माने माने कौन करती प्रोजेक्टर गोटे हार्ट जोटा माने डिक्शनरी आम सब फाइल गुडा डाटा गुडा स्टोर करू, जोटा कि प्रोजेक्ट रे कॉमनली यूज कर परिबा। ओके सेति डिक्शनरी टा इट्स वेरी इंपोर्टेंट। डाटा पय आम यूज करू लिस्ट, जोटा कि डाटा रे किछि मैनिपुलेशन करिया पय लिस्ट रे स्टोर करू, बट मोस्टली प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटा सब आम डिक्शनरी प्रिंट करू, स्टोर करू। ओके मोस्टली एंड एमती नहीं कि आम अलग किछि कर परिबानी, तो सेति डिक्शनरी इज मोस्टली इंपोर्टेंट फॉर दैट। ଯଦି जेसन फाइल ଜାଣିଥିବ, जेसन फाइल फॉर्मेट ଟା ଆମର ଏମିତି ରହେ ସବୁବେଳେ। ओके जेसन फाइल के ଦେଖିଥିବ, जेसन फाइल ଟା ଆମେ ଏମିତି ରହେ। ओके तो ताकू ଆମେ डायरेक्टली पाइथन गोटे प्रोवाइड करछु गोटे डेटा टाइप, सो दैट वी कैन स्टोर द जेसन फॉर्मेट डेटा इन दिस। ओके ओके सर। हम्म ओके तापरे कौन करिबा ना हमें कौन क्वेश्चंस पछरना। ठीक अछि ओके तापरे कौन करिबा हम एनमरेट। सो एनमरेट टा कौन करूची देखो ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦିଟା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସିଏ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଜିପ୍ କରିଦଉଛୁ। ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଏନମରେଟ କରିବା, ସିଏ ଆମର କଣ ଦବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲା। ଓକେ ସो ଏଠି ଏନମରେଟ କଣ କରୁଛ, ସପୋଜ ଏନମ ନେଲି is equal to suppose गोटे लिस्ट नेली, let me take a list 2 3 4 5 2 8 9 4। ओके नहीं गली। ओके सब मु जदी कोन करबी ना एनमरेट ऑफ एनम नेली,
I need to print it. Need to print it. Okay. No, nothing list. ओके सी देखो सी हमर लिस्ट कोन देला हमर आउटपुट कोन आसिला एटा कोन 0 फिर ऐड हे गलानी ओके तो बेसिकली से कोन करूची ना हमर एटी इंडेक्स ऐड कर दोची तो देखो 0 सेकंड रो इंडेक्स कोन होची ना 0 3 रो इंडेक्स 1 4 रो इंडेक्स 2 लाइक दैट ओके बुझेला तो बेसिकली एनम कोन करछि ना एनमरेट कोन करछि ना आमे तले गोटे लिस्ट हो टपल हो किछि भी हो तापर यदि एनमरेट आमे अप्लाई करूचे सो इट विल रिटर्न यू द वैल्यूज अलोंग विथ द इंडेक्स नंबर सो दैट इटा हमरा बहुत सारा ऑपरेशन रे दरकार बहुत सारा जिन टाइम रे एटा दरकार जते बेले आमे गोटे आइटरेशन करूचे आइटरेशन टाइम रे हमरा दरकार मतलब लूप अप्लाई करूचे लूप बेले हमरा कोन दरकार दीटा को माने तार इंडेक्स नंबर सहित तार वैल्यूज टा भी दरकार सो से केसेस रे आमे डायरेक्टली एनमरेट यूज कर परिबा ओके सो एनमरेटर आउटपुट कोन एटा हमरा आउटपुट एम्प्टी दोछ ठीक अछि କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଁ ତ ଫର ଲୁପ୍ ପଢେଇନି ତ ସେଟା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କରୁନି ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମେ ଲୁପିଂ କନସେପ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ରାଭର୍ସ କରିବା କି କିଛି ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଟ୍ରାଭର୍ସ କରିବା ଯେମିତି ମୁଭ୍ କରିବା ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଏଠି ଆମେ ତାକୁ ଏନମରେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ସହିତ ସେମିତି ଆମର ଆଇ କମା ଜେ ୟୁଜ କରିକି ଆଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ନମ୍ବର ଜେ ହଉଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତ ଆମେ ଇଜିଲି ଆମେ ସେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ପାଇପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ ଆଇ ଜେ एन ये जो थी रहेगा लास्ट ओके ओके 0 2 1 2 1 so count of G ओके सो फाइन एटा हमें पर डिस्कस करिबा इट्स नॉट ए लूप हमें पढिने so ସେଥିପାଇଁ विल नॉट डिस्कस दैट सो बेसिकली एटा होची एनमरेट एटा होची जिप और एनमरेट जिप कोन करबो ना दीटा एलिमेंट को दीटा लिस्ट अछि कि दीटा कलेक्शंस अछि ताकू हमें जदी जिप अप्लाई करबा देन इट विल जिप बोथ द वैल्यूज एंड इट विल give you the output okay that will zip the value and it will give you the output similarly enumerate kon karibo na enumerate it will simply combine both the gote ame jodi list ki tuple ki set ame pass kariba enumerate re then it will give you the output in the form of like along with the index value it will give you the output okay so seita hochi difference between zip and enumerate bujhela eta na kichi doubts achi So I have one doubt. yes Sir, before enumerate, why we write list? बिकॉज एनमरेट आमर डायरेक्टली मेमोरी रे स्टोर करूछ ओके एटा तले देखिबो एनमरेट डायरेक्टली हमें प्रिंट करि परिबानी तो एनमरेट करूछ एटा डायरेक्टली ए मेमोरी लोकेशन रे स्टोर करूछ हैला तो आमे ताको लिस्ट रे कन्वर्ट करले ही से हमको आउटपुट दोछ ओके सो ए सब केसेस रे कोन होछ ना सब बहुत सारा आउटपुट जेमती हमें आगु पढिबा माने प्रिंट जो होछ जे जेतबे हमें जो किछु जिंस गोटे प्रिंट करूछे गोटे गोटे जिंस होछ डायरेक्टली सेटा हमको माने कोन এটা ଗୋଟେ ଟାଇପର ମେମୋରି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ ଓକେ ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ କଲ୍ କରିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଜେନେରେଟ ହବନି ସେଟା ଆମର ଏଇ ମେମୋରିରେ ରହିଗଲା ଓକେ ବିକଜ ଯେତେ ଥର ଏଟା ଏଟା ମାନେ ଜେନେରେଟ ହବ ସେତେ ଥର କଣ ହବ ନା ଆମର ମେମୋରି କନଜ୍ୟୁମ କରିବ କି ନାହିଁ ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଆମର କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଏନମରେଟ ଏଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏଇ ଲୋକେସନ ଏଟା ହଉଛି ମେମୋରି ଲୋକେସନ ଏଇ ଲୋକେସନରେ ରଖିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଅପରେସନ କରିବା ତା ଉପରେ ଅପରେସନ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ କଲ୍ କରିବା କି ताको लिस्ट को कि टपल को कन्वर्ट करवा टपल कन्वर्ट करली ओके किछि लिस्ट को कन्वर्ट करली
ଦେନ୍ ସେଟା ସବୁବେଳେ କଲ୍ ହବ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ହଉଛି ମେମୋରି ମାନେ ମେମୋରି ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଟେକ୍ନିକ ଅଫ ପାଇଥନ। ତ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କିଛିଟା ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ, ଓକେ କୋଉ କୋଉ ମେଥଡ ଗୁଟା ମୁଁ କହିଦେବି। ଗୋଟେ ଜେନେରେଟର ଅଛି, ଆଗକୁ ପଢିବା ଆମେ, ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ଟପଲ ଅଛି ଯେମିତି ଏନମରେଟ ରହିଲା। ତ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ ଜିପ୍ ବି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ସବୁବେଳେ ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ଟା କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲା। ଓକେ, ଅବଜେକ୍ଟ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଆମର ଜିପ୍ କରିଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଅବଜେକ୍ଟ କି ଆମେ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର କରିଦେଲା। ଆଉ ଆର ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆଉଟପୁଟ ଯୋଉଟା ଆଉଟପୁଟଟା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲ୍ କରିବା, ଡିକ୍ସନାରୀ କନଭର୍ଟ କରିବା କି ଲିଷ୍ଟ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଆମର ଆଉଟପୁଟ ଦବ। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟପଲ କୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ମାନେ କଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର କରିବ। ବଟ୍ ଟିଲ୍ ନାଉ ସେଟା ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର ହେଇନି, ଖାଲି ଅବଜେକ୍ଟଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ, ସେଟା ବୁଝୁଥାଅ କି ମାନେ ତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଲେଖିଲେ, num is equal to this, ମାନେ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଆମର ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡା କିଛି ଷ୍ଟୋର ହେଇନି, ୟାର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟଟା କ୍ରିଏଟ କଲେ ଏଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ଟପଲକୁ, ଦେନ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁକୁ କଲ୍ କରିବ, କଲ୍ କରିକି ତମକୁ ଆଉଟପୁଟ ଦବ। ଓକେ, ବିକଜ ସେ ଅନନେସେରୀ, ମାନେ ପାଇଥନ ର କେତେଟା ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ଚାହୁଁନି କି unnecessary we will store the data in memory। ବେସିକାଲି ଏଟା unnecessary ନା, ଆମେ ଏଇଟା ଖାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ, ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ କଣ ପାଇଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିନେ, so there is no meaning of declaring that, so that is why ଖାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଏଟା ସେ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆ ଉପରେ କିଛି ଆମେ ଅପରେସନ କରୁଛେ, ଏନମରେଟ କରିକି ତା ଉପରେ କିଛି ଅପରେସନ କରୁଛେ, ଦେନ୍ ଓନଲି ସେ କଣ କରୁଛେ ନା ସେତେବେଳେ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛେ। until and unless it is being called, it is not storing the data into the memory। ଓକେ, ସୋ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ବୁଝିଗଲା ଏଟା ନା ଆଉ Yes, sir. ଥରେ ବୁଝେଇବି? ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷ Fine, ଗୁଡା sir. ବହୁତ ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିବ। ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ବୁଝେ ଏଇଟା କହିଲି, ଏଇ ଟାଇପ ର ଆଉଟପୁଟ ତମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ। ଆଜି ଏନମରେଟ ଅଛି, କାଲି ଜେନେରେଟର ଥିବ କି କଣ ଥିବ, ତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରଖିବନି କି ଏଟା କଣ ଆଉଟପୁଟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରି ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ ଟେକ୍ନିକ, ଯୋଉଟା କି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏନମରେଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆମେ କ୍ରିଏଟ କଲେ, ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଯଦି ଏନମରେଟ କରିଦେଲି, ଏଏନ କରିଦେଲି, ଓକେ ସପୋଜ, ଓକେ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ କଲି ନା ଏଲଏସ୍ ନେଲି, enum ନେଲି, ଏଟା enum of ls। ଓକେ, ମୁଁ କଲି ନା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଲି enum। ଓକେ, ଦେଖ ସିଏ କଣ କଲା ନା ଏଇଟା enumerate object at this, ସେ କଣ ଲେଖିଲା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉ କଲ୍ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରିଦେଲେ, enum ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ, enumerate object। ତ enumerate object ଟା ଏଇଠି ଏଇ ଲୋକେସନରେ ରହିଲା, ଅବଜେକ୍ଟଟା ରହିଲା, ଆମର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ରହିନି, ଓନ୍ଲି ଅବଜେକ୍ଟ। ତ କେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କନଭର୍ଟ କରିବା କିଛି ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ଉପରେ, ବିକଜ ଏଟା ଆମର ଡାଟା, ମଲ୍ଟିପଲ ଡାଟା ନା, ତାକୁ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେଟା କଲ୍ ହବ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଫଙ୍କସନଟା କଲ୍ ହବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଟ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ଆଉଟପୁଟ। ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ ଦବ ମାନେ ଏଟା ମେମୋରିରେ ଷ୍ଟୋର ହେଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉଟପୁଟ ରିଟର୍ନ କରିନି, କିଛି କରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ମେମୋରି କିଛି କନଜ୍ୟୁମ ହିଁ କରୁନି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଟା ସବୁବେଳେ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, କେମିତି ମେମୋରି କନଜମ୍ପସନ ଟା କେମିତି ହଉଛି ପାଇଥନ ରେ, ଏଟା ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କର, କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟଲି ମାନେ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରେ ପାଇଥନ ର ମେମୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଣ କେମିତି। ଓକେ, ତ ବେସିକାଲି ଏତେ ମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ଏତେ ଆସେନି ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର କୁ, ଯୋଉମାନେ ୱେବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡା ଆସେ, ହାଉ ପାଇଥନ ମ୍ୟାନେଜେସ୍ ଦ ମେମୋରି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ नो, ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍, ଏଟା କଣ, ଆର ମିନିଂ ଟା କଣ। Okay? ଏଇଟା ହଉଛି ମେମୋରି ଲୋକେସନ, 0x000 ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମେମୋରି ଲୋକେସନ, ଏଇ ମେମୋରି ଏଟା ଷ୍ଟୋର ହେଇଛି ଅବଜେକ୍ଟଟା। So this subject temporarily saved or permanently saved in the database? ନା ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ନା, ଏଇଟା ମାନେ Okay. ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କଣ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଫିଜିକାଲ ମେମୋରି ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ଟାଇପ ର। ଓକେ, ମାନେ ଏଇଟା ଯେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟବୁକ୍ ଟା ଆମେ ରନ୍ କରୁଛେ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ଷ୍ଟୋରିଂ ଦ ଡେଟା। ତାକୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବୁ, ଏମିତି ଏମିତି କ୍ଲୋଜ କରିଦେବି, ତ ମେମୋରିଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭ୍ୟାନିଶ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏଇଟା ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ କାଲି ଆସିକି ଏଇଟା ଓପନ କରିବି, ଏଇଟା ନଥିବ କିଛି, ଅନଟିଲ ମାନେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଇ ଦିଟା ରନ୍ କରିବିନି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି enum ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି, ସେ ନଥିବ। ଓକେ, ସେଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ନଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ। ଫିଜିକାଲ ମେମୋରି ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଟା ହଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେମ୍ପରାରୀ। ଓକେ, Okay, sir. Thank you, ହଁ sir. ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ସେସନ। ଆମେ ଦେଖ ବେସିକ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉଟା ରନ୍ କରୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେସନ ରନ୍ କରୁଛେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଜୁପିଟର ନୋଟବୁକ୍ ୟୁଜ କରିବା, ତ ଜୁପିଟର ନୋଟବୁକ୍ ରେ ୟୁଜ କଲେ କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଓପନ କଲି, ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ସେସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେଟା ସେଲ୍ ରନ୍ କରି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମେ ରନ୍ କରୁ ତାକୁ ସେଲ୍ କୁହନ୍ତି। ଓକେ,
ମାନେ ଏଇଟା ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଜାଣିଥାଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆମର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆମେ ରନ୍ କରୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ରନ୍ କରୁଛି and it is printing some values and storing the data into the variables. So at that time what happens, it is temporarily storing those variable values into the session. For ସେଇ session ପାଇଁ it is temporarily storing those values. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ କରିଦବା, କ୍ଲୋଜ କଲେ ମାନେ ସେସନ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡାକ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ କୋଉଟା କଣ ଭୋଲାଟାଇଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି ଆମର ରହୁଛି, ରାମ ହଉଛି କି ଏଗୁଡା ସବୁ, ରାମ ହଉଛି ଆମର ଭୋଲାଟାଇଲ ମେମୋରି। ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରୁଛ ସେତେବେଳେ ଆମର ରାମ ମେମୋରି ଷ୍ଟୋର ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମାନେ କ୍ୟାଶ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛ କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟା କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛ, ଆଉ ସେଟା ରହୁଛି କି, ରହୁନି ନା, ମାନେ ରାମ ଆଉ ସେଟା ୟୁଟିଲାଇଜ କରୁନି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ସେମ ଥିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଟାଇପର ମେମୋରି, ଟେମ୍ପରାରୀ ମେମୋରି ଏଟା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେସନ ଚାଲିଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡା ଯେତେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ସ ହେଲା ଏଟା ଷ୍ଟୋର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିଦବା ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡାକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଟ ମିନ୍ସ। ଠିକ ଅଛି। ये कौन क्वेश्चंस पचारला, कैन वी से it saved in virtual environment? No, it's not virtual environment. I'm virtual environment में create करे ना। Okay, it's a temporary, हमने गोटे टेम्परेरी सेशन क्रिएट करूँ, एनवायरमेंट रो किछि मीनिंग एठी नाही। ओके, हम गोटे टेम्परारी मेमोरी रे गोटे स्टोर करूँ, एटा हमने परमानेंट नहीं। ओके, वर्चुअल एनवायरमेंट जोटा कहूछ सेटा होची हमर कोन, दैट इज अ फिजिकल स्टोरेज, जोटा माने वर्चुअल मेमोरी सेटा रहउची, बट दैट्स अ फिजिकल स्टोरेज। ओके, माने वर्चुअल एनवायरमेंट होची गोटे परमानेंट स्टोरेज जोटा कहया गले, दैट इज नॉट अ एटा हमर वर्चुअल एनवायरमेंट स्टोर करू, एटा हमर टेम्परारी स्टोरेज। Okay, you can consider example where you can take an example of RAM ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟୋର କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି RAM ରେ ଷ୍ଟୋର କରୁନି, ବଟ୍ RAM ଯେମିତି ଆମର କଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ସେସ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେଟା ଡେଟାଟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରୁଛି, ଏଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ସିମିଲାର ୱେ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେସନଟା ମାନେ ଏଇ ନୋଟବୁକ୍ ଟା ଓପନ କରିଛେ ତ ସେତେବେଳେ ଏଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ନୋଟବୁକ୍ ଟା କ୍ଲୋଜ କରିଦବା, ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ଇଟ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏନି ଆଉଟପୁଟ୍। ଓକେ, ଓକେ, ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? Fine. Okay, so let's discuss some things. Okay, outputs. How, what is the output and what is the input? Some questions we can discuss. Okay, so you can tell me one रो output कौन आसीबो? Okay, type करो one by one. Try कलो first रो answer टा कौन आसीबो? कौन आसियो अंकिता अश्विन संग्राम कौन लिखले संग्राम जने क्वेश्चन से आंसर देले 10:35. Okay, no wrong. Okay, ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିଛି, ଏଠି ମୁଁ ଅପଡେଟ କରିଛି ଭ୍ୟାଲୁଜ ଯୋଉଟାକ। ଓକେ, ଏ ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲି, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ କଲି ନା ଏଭ୍ରି ଟୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡାକ ଅପଡେଟ କଲି, ରାଇଟ। सर କୁହ। ଆସିବଟି 110 ହୁଁ 320 ହୁଁ 530 740 859 करेक्ट। ओके, ठीक ଅଛି। बेसिकली तमे एटा केमती करिवो देखो, ए हैला ए गोटे प्रिंट कर देली, ए रो कॉलन कॉलन 2 माने कोन, जंती कॉलन कॉलन 1 होची डिफॉल्ट होची एवरी वन इंटरवल रे से हमर वैल्यू टा प्रिंट करिवो। जदि मैं 2 दे देली सेति कोन होची एवरी 2 इंटरवल रे प्रिंट करिवो, ता माने कोन एठी मु खाली ए रो कॉलन कॉलन 2 दोची कोन कोन प्रिंट करिवो देखो। ओके, सब क्वेश्चंस मु देखौची, तमे ट्राई करा गुडा हला क्वेश्चन सेट एठी कोन होची ना।
ଓକେ ଏ ନେଲୁ ଆମ ସପୋଜ ମୁଁ ନେଲୁ ଏଟା ଯାହା ବି ମୁଁ ନେଲୁ ଠିକ ଅଛି କରିଦେଲି। ଓକେ ସୋ ତାପରେ କଣ କରୁଛୁ ନା ଆମର ଏ ଅଫ କଲନ 2 ଇଏ ଆମେ କଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଲା 1 3 ଓକେ it is not printing one by one 434 okay fine 1 3 4 34 ଓକେ ରାଇଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲା ମୁଁ ଯଦି କଣ କରିବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡାକୁ ଆସାଇନ କରିଦେ ମାନେ କଣ this equal to 10 20 30 40 what does it mean ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଜ ଗୁଡାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନା I want to replace these values by this so you can ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଯାହା ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଗୁଡାକ ରିପ୍ଲେସ ହେଇଯିବ ନା 10 okay I think you told like हाँ 10 2 हबो okay not 1 10 basically 10 2 तापरे 20 तापरे 4 तापरे 30 तापरे 6 okay so एटा गोटे गोटे values गुडा को रिप्लेस माने कोन रिप्लेस हे जिवो not कि एटा अपडेट हबो okay तो बेसिकली यदि एबे ए प्रिंट करिवो सी 10 आसिला तापरे 2 आसिला 1 वैल्यू टा रिप्लेस हे गला okay it will not print correct now okay तो बेसिकली एटा रिप्लेस हे जिवो okay ठीक अछि एटा बुझियला फर्स्ट क्वेश्चन टा कोन आंसर केमती आसिला कोन आसिला स्टिल डाउट अछि कार केमती एटा आसिला केमती वैल्यूज आसिला एटा सब बळे इंडेक्स रो सेकंड एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सब वैल्यूज गुडा को एवरी सेकंड इंडेक्स रो वैल्यूज गुडा को रिप्लेस कर दबो ओके ठीक अछि 10 2 20 तापरे 4 तापरे 2 4 6 8 आसिला करेक्ट तापरे एटा 1 2 20 30 40 50 ओके करेक्ट ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड रो आंसर टा कोन आसीबो नेक्स्ट आंसर टा कोन आसीबो को ओके someone pinged 432 okay 432 करेक्ट ओके 432 आसीबो ठीक अछि जानि परलो केमती 432 आसीबो ना किछि डाउट्स अछि जानी पारली सर ओके फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओके सो एबे मो दरकार कोन की ए लेखिछि एठी ए हमर लिस्ट अछि ओके आई जस्ट वांट टू एक्सट्रैक्ट 8 8 टा हमें एक्सट्रैक्ट करबा चाहू सो व्हाट शुड आई हाउ कैन आई एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट each ओके ट्राई करो सर ए ऑफ 1 कॉमा 2 ए 1 कॉमा 1 ओके ए ऑफ 1 तो हमरा 3 4 आसीबो ना तो 1 कोड आसीबो थिंक सर एटा 1 कॉमा 2 3 कॉमा 4 गोटे लिस्ट अछि ना सर 1 2 3 4 हाँ एटा हाँ ठीक अछि करेक्ट हाँ तापरे तो 1 1 1 आसीबो सर 1 1 1 से सब ओके ओके
वन वन I वन don't think ଆସିବନି, sir 1 1 ଆସିବନି sir actually वन ଏଇଟା वन वन ଆସିବନି। ହୁଁ -1 ଆସିବ sir। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ସି କଣ ଏଟା ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଟା କପି କରିଦଉଛି। ଦିସ୍ କାଇंड ଅଫ ଟ୍ରିକି କ୍वेଶ୍चन ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଓକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, ଏଇ ଟାଇପ ର, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ସିମିଲାର, ଏଇ ଟାଇପ ର। ଓକେ, ସପୋଜ ଆମେ କଣ ନେଲେ ନା a ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଦିସ୍ ନେଲେ। ଓକେ, ତ ଏର ଆସିଗଲା, ତ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ କରିବା, 7 8 ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ 7 8 ଟା କାହା ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ 1। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି, 1 ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛେ, 1 କରୁଛେ। ଓକେ, ତାପରେ 1 କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ କରେକ୍ଟ, ବଟ୍ ଆଇଡିଆଲି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା, -1 କରିପାରିବା, 1 1 1 ବି କରିପାରିବା। ଓକେ, ବୋଥ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଟା -1 କଲେ ବି ଆମର ଏଇଟା ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓନ୍ଲି 2 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ वी कैन गेट द एलिमेंट्स। ओके, बट ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ -1। ଓକେ, ସୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଇଜ କରେକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିମେମ୍बर ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥାଏ। whenever you are applying inside a list inside a list, at that time এটা মানে sometimes এটা confusing ଥାଏ କି এটা list ଗୋଟେ ମାନେ multiple list ଥିଲେ try to always ମାନେ ଦେଖିବାକୁ try କର କି এটা କଣ output ଆସିବ କଣ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। Okay, then we can take a is equal to print type of a. Okay, so our output कौन आसिबो 4, number 4 रो। सर टाइप टा टपल आसीबो। एरर आसो सर। सर प्रिंट टा एरर आसीबो सर, ओके, कांगी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देथि। गो टपल रे सर गोटे सिंगल वैल्यू नहीं परिबन सर। ओके, ଆଉ କିଏ? सर इंटीजर ଆସିବ ଆଉ 14 ଆସିବ। ओके, करेक्ट, बट टाइप एटा कौन आसिबो इंटीजर। ओके, a into 7 14 आसिबो। ओके, करेक्ट, ठीक अछि। ओके, सो बेसिकली एरर आसिबोनी। ଗୋଟେ सर କମା ରହିଲେ ଟପଲ ଆସିବ ନା सर 2 ପରେ ଗୋଟେ କମା ରହିଲେ ହିଁ ସେ ଏଟାକୁ ଟପଲ ଟାଇପ ନବ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एटा गोटे सिंगल एलिमेंट अछि। ओके, एटा होछि हमर टपल, ठीक अछि। तो बेसिकली गोटे कॉमा रहले ही देन ओनली सेटा गोटे कंसीडर करके मल्टीपल एलिमेंट। देखो टपल ର डेफिनेशन कोन, एटा गोटे कलेक्शन। कलेक्शन माने एटा कोन मल्टीपल एलिमेंट, इट कैन कंटेन सिंगल एलिमेंट बट एटा ऑलवेज कोन इट विल यूज टू स्टोर द मल्टीपल एलिमेंट्स। तो कॉमा देले ही जानि परिया कि इट विल हां एटा हमर दुटा एलिमेंट स्टोर करला। ओके, नॉल तो गोटे एलिमेंट, तो एटा होछि हमर a इज इक्वल टू 2 होछि सिंगल एलिमेंट। तो टाइप ए आर एस इंटीजर आसीबो एंड a into 7 14 आसीबो। बट एई जो केसेस रे कोन आसीबो ना 3 कॉमा माने प्रिंट ऑफ टाइप बी एटा आसीबो टपल आ a into 3 टा कोन आसीबो एरर आसीबो। ओके, सॉरी a into 3 कोन करछि म एठी b into 3 करे होते, सॉरी मिस्टेक, इट्स अ मिस्टेक। ओके, ओके सर। एटा होछि b into 3 हबो। गो डाउट थिला टपल रे सर आपण जो कहले विथआउट कॉमा रे हम्म टपल हबनी सेटा, तो हम्म सेटा हम्म सब डाटा टाइप ପାଇଁ लागुची सर, लिस्ट ପାଇଁ भी। ना ना ओनली टपल पे, नॉट लिस्ट। ओके, लिस्ट रे सेटा एज ए कंसीडर करियो एज ए लिस्ट। जदि हमें a1 नेले गोटे 2, ओके, तो सेटा होछि टाइप देखो आर कोन होछि a1 नेलु हैला, सॉरी टाइप एटा लिस्ट हला। बट जदि a1 हमें गोटे नै कना ए टपल रे होछि जे मु कहिथिल जेमति a1 जदि हमर 2, 3, 4 लिखि दे एटा कोन बा a1 टा हमर टपल हे गला एठी, एटा a1 टा टपल हमर बाय टपल हे गला हैला। तो सेति पय कोन होछि ना a1 जेतेबेले हमें 2 लिखुछे तो a1 टा हमर कोन खाली 2 प्रिंट कला। ओके, जदि हमें कॉमा लिखुछे देन सी ओटा हमर एटा टपल हे गला। ओके, एटा ओनली वैलिड फॉर टपल, तो सेति पय एटा मोस्टली इंटरव्यूअर कंफ्यूज करंती। ओके, इवन 5 years ओके back सर। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି I got trapped in this case. Okay, because ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ it is tuple, but ideally this is I was wrong. Okay, so you need to ओके think about it like when you are working the comma ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି basically it's not needed for project but for interview, basically interview cracking ପାଇଁ it is very very important. Okay, this kind of tricky questions.
सो एटा टाइप भी हबो b into 3 हमर एरर आसीबो ओके देन हम एटा डिस्कस करबे एटा कोन हमर प्रिंट लिस्ट रेंज ऑफ 10 तो एटा कोन आसीबो 6 रो आंसर कोन आसीबो को So range आउरी पढ़ा है नहीं सर आई थिंक। रेंज पढ़ेनी नहीं सर कुछ फंक्शन पढ़ेगा नहीं पढ़ सर हाँ रेंज तो पढ़े ना सर। ओ ओ ओ सॉरी रेंज में पढ़ेनी केमिति तो रेंज में कहिनी कि देखिए अच्छा शिट 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 अच्छा ताले मो रेंज टा मिस कर देची आई थिंक मो लिस्ट ओके मो रेंज टा कहि दउचे एबे इट्स अ सिंपल थिंग ओके ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଏଥିରେ କରିଦଉଛି ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଲେଖିଦେଲେନି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ନାଇଁ ନାଇଁ क्वेश्चन सेट ଭିତରେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଅର୍ଡରରେ ରହିଲା ରେଞ୍ଜ ସବୁ ଡାଟା ଟାଇପ୍ସ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ क्वेश्चन सेट ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଓକେ ମୁଁ ମଝିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି ତ ରେଞ୍ଜ ବେସିକାଲି କଣ ହଉଛି ନା ରେଞ୍ଜ ଡାଟା ଟାଇପଟା ମୁଁ actually ଖାଲି ଡାଟା ଟାଇପଟା କହି ଦେଇଥିଲି ତ ରେଞ୍ଜଟା ନାହିଁ ତ ରେଞ୍ଜ ଅଫ 10 ସେ କଣ ଦଉଛି ନା सपोज 0 टू 10 है तो ताको मैं लिस्ट नबा कि किछि भी नबा से ऑलवेज रिटर्न करिवो 10टा एलिमेंट एंड एलिमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 ओके जेमते हम पाइथन रे कोन जानचे इंडेक्स सब बेले स्टार्ट होची कोन 0 रु 10टा एलिमेंट त माने एंड इंडेक्स कोन आसीबो 9 आसीबो ना आउ किछि आसीबो ओके तो बेसिकली 0 टू 9 so basically range 10 means it will give you 10 elements and default it will start from 0 and it will from 0 it will print the 10 means 0 ରୁ 10ଟା element starting from 0 it will print the 10 elements ओके जेमति हला 9 होची लास्ट ओके तो रेंज 10 माने हमर एटा होची करयार अछि जदि हमें कोन करबे कि रेंज मते 1 टू 10 करयार अछि देन 1 टू 9 हला ठीक अछि जदि हमर रेंज गोटे स्पेसिफिक दरकार डिफॉल्ट जदि हमें 0 टू 9 बाहर करया अछि वी कैन गिव 0 टू बाय डिफॉल्ट 10 बट जदि हमर कोन करयार अछि कि 1 टू 10 करयार अछि कि 2 ରୁ 10 करयार अछि किछि भी माने स्टार्टिंग एंड हमर दबार अछि देन वी कैन गिव डायरेक्टली 2 10 ओके बुझिला रेंज फंक्शन सिंपल थिंग माने रेंज आमे गोटे बाहर करछु 2 ରୁ 10 हो कि 20 हो जहाँ भी हो हमको सेटा प्रिंट करियार अछि रेंज ओके तो स्टार्टिंग एलिमेंट एटा जेमति मु लिस्ट आमे स्लाइसिंग पढुथिले जेमति स्टार्टिंग एलिमेंट एटा एंड माने कोन एटा एंड एलिमेंट नुहे ओके दिस -1 जेमति मु कहिथिली माने आई थिंक स्लाइसिंग रे कहिथिली माने सेम कांसेप्ट सेठी हमें कॉलन यूज करथि एठी कॉमा बट एटा स्टार्टिंग एलिमेंट 2 हबो 2 ରୁ आरंभ करिकि 20 टा एलिमेंट से प्रिंट करिवो दैट मींस कोन दुईटा जे मैं इंक्लूड करबा इट विल बी टिल 19 राइट बुझिला ना कार डाउट्स अछि ठीक अछि so this is the range function we can use so 2 20 and by default it will the line spacing देखो by default कोन हमर 1 1 रहउची यदि हमर दुई दुटा डिफरेंस रे दबार अछि then we can mention 2 here सिंपल थिंग देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड जेतेबेले हमें नॉर्मल लिस्ट यूज करथिले कॉलन कर देखो कॉलन कॉलन 2 दउथिले एठी खाली गोले डिफरेंस अछि हमें कॉमा दबा दैट्स इट 2 10 एटा कोन दबा आउटपुट देखो एवरी 2 डिफरेंस स्टार्ट फ्रॉम 2 हैला तापर 4 6 8 10 11 12 10 12 14 16 18 ओके फ्रॉम 2 टू 18 इट विल प्रिंट सेम थिंग बट ओनली थिंग इज हमें रेंज इठी यूज करछे हमें मोस्टली हमें गोटे इटरेशन पई कि कोन पई एटा हमें रेंज यूज करछे ओके रेंज आई थिंक मु मिस कर देछि बट एटा सिंपल थिंग ओके ए तीनटा फंक्शन गोटे होची स्टार्टिंग रेंज कोठु हम स्टार्ट करबा देन व्हाट इज द एंड पॉइंट देन थर्ड वन हमर कोन रहबो ना डिफरेंस बिटवीन टू numbers how you want to print whether every two difference you want to print the numbers or every one difference or three and difference टा कोन रहउची जेंति हमर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रे पडिथिबो डिफरेंस टा कोन दीटा नंबर भितरे सिमिलरली एटा भी हम डिफरेंस टा दीटा नंबर भितरे डिफरेंस केते बुझियला रेंज okay so list of range of 10 means it will give you 0 to 9 okay because 10 element it will start from 0 and from 0 it will print till 9 0 to 9 means it is 10 elements
Sir, that tuple case is shows result, sir, not shows error, sir. Tuple result, which one? It shows 7 2, sir. If we go back to previous question, sir. This one you are telling. Fifth, fifth one, sir. Fifth one. Okay. Oh, I told you error. Okay, just a second. A1 into 5. Okay, okay. Oh, so no, sorry. It will print 5 times. Okay. So we are not modifying here. We are only multiplying. Like we are making it multiples. We are not deleting or anything. Okay. So that it will give you. Okay, good catch, good catch. Okay. So basically it will give you the output. It will not give you error. Okay. So basically type means it will give you this is tuple type, and whenever it will multiply, then it will give you this elements. Okay. And don't confuse, like some people will say that 2 into 5 means it will simply 2 into 5 10. Okay, nothing like that. So it each element, it will not multiply 5 to each element. Okay, it will not multiply 5 with each element. It will simply make the tuple 5 times. Okay, correct. Okay, I think okay, I'll share you this slide. Okay, and you can simply go through this next two questions, and basically convert to list into dictionary. I think I've already discussed. Using Jeep you can do. Okay, so you try these two questions, and tomorrow I'll discuss. Okay, just give me the answer tomorrow. Okay, we can discuss that. ঠিক আছে? Okay, okay, ମୁଁ ଏଟା share I think already କରିଦେଇଛି, or else I'll share again. So you can tell me what is the answer, and tomorrow we'll discuss. If you have any problem, tomorrow we'll discuss. Okay.